Shalom, selamat pagi. Selamat kembali ke kebaktian kita pada pagi ini, amin. Hanya bagi Tuhan segala puji syukur kita, amin. Hari ini kita mungkin boleh tengok saudara-saudari di depan saya, sebab kita mau menari memuji Tuhan, amin. Kita boleh ikut step mereka. Mari kita katakan, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kaulah yang layak disembah. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, oh soraklah haleluya. Soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kaulah yang layak disembah. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sedia soraklah haleluya, soraklah haleluya, oh soraklah haleluya, haleluya. Lambai tangan kepada Tuhan, soraklah haleluya, oh soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, oh soraklah haleluya, haleluya. Oh 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 oh, soraklah haleluya, oh soraklah haleluya, haleluya. Mari kita bersorak, mari bersorak, mari bersorak, mari bersorak, nyanyikan pujian hormat bagi Raja. Mari bersorak, mari bersorak, mari bersorak, mari bersorak, mari bersorak, nyanyikan pujian hormat bagi Raja. Hanya Dia yang layak dipuja. Raja datang, Raja datang untuk selamanya. Tiap lutut bertelut, semua lidah akui, Dialah Yesus, Dialah Yesus, Dialah Yesus Kristus. Kali ini katakan, mari bersorak, mari bersorak, mari bersorak, mari bersorak, nyanyikan pujian hormat bagi Raja. Mari bersorak, mari bersorak, mari bersorak, mari bersorak, nyanyikan pujian hormat bagi Raja. Hanya Dia yang layak dipuja. Raja datang untuk selamanya. Tiap lutut bertelut, semua lidah akui, Dialah Yesus, Dialah Yesus, Dialah Yesus Kristus. Hanya Dia yang layak dipuja. Raja datang untuk selamanya. Tiap lutut bertelut, semua lidah akui, Dialah Yesus, Dialah Yesus, Dialah Yesus Kristus. Dialah Yesus, Dialah Yesus, Dialah Yesus.
creating one, God Almighty. Through your Holy Spirit, conceiving Christ the Son, Jesus our Savior. Let's sing together. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, how God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. Our judge and our defender, suffer and crucified. Forgiveness is in you. Descended into darkness, you rose in glorious light, forever seated high. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, how God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. I believe in you. I believe you rose again. I believe that Jesus Christ is Lord. I believe in you. I believe you rose again. I believe that Jesus Christ is Lord. I believe in life eternal. I believe in the virgin birth. I believe in the saints' communion and in your holy church. I believe in the resurrection when Jesus comes again. For I believe in the name of Jesus. I believe in life eternal. I believe in the virgin birth. I believe in the saints' communion and in your holy church. I believe in the resurrection when Jesus comes again. For I believe in the name of Jesus. Jesus, let's call upon the name of the Lord. Jesus, Jesus. Oh, hallelujah, oh God. Sweet name Jesus. Jesus Christ is Lord, my God, my comforter, my healer, my redeemer, my God, who is in control and leading. Father, we give thanks for today. Lord, that we reminded once again, oh God, that we are your children.
We are beloved. We are loved by you. Speak to us, O Lord, this very day. For we are waiting and waiting for you. Yes, I believe in life eternal. Ya, saya percaya dalam kehidupan yang kekal. I believe in the resurrection. Saya percaya dalam kebangkitan. When Jesus comes again, Pada saat Yesus kembali kedua kalinya, for I believe in the name of Jesus. karena saya percaya kepada nama Yesus. Let's come and prepare ourselves for the message for today. Mari kita datang untuk mempersiapkan hati kita untuk firman Tuhan. Lord Jesus, we believe in the resurrection. Tuhan Yesus, kami percaya kepada kebangkitan. That each of us who believe in your name will be resurrected on that day. Dan setiap kami yang percaya kepada namamu, Tuhan akan dibangkitkan When you return again. pada saat Engkau kembali kedua kalinya. And so Lord, today as we listen to the word, Dan hari ini pada saat kami mendengarkan firman-Mu, we are also expectant that you will speak to us, O God. dan kami sangat berharap Engkau berbicara kepada kami. Bless this time in the name of Jesus we pray. Berkati masa ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Amin. The title for today's message is Holiday Judul khotbah pada hari ini adalah Hari yang Kudus, or Holy Day. atau yang disebut Hari yang Kudus. And I'm reading from Matthew chapter 12 verses 1 to 14. Saya akan baca dari Matius 12 ayat 1 sampai 14. At that time Jesus went through the grain fields on the Sabbath. His disciples were hungry and began to pick some heads of grain and eat them. When the Pharisees saw this, they said to him, "Look, your disciples are doing what is unlawful on the Sabbath." Pada waktu itu pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum karena lapar. Murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." He answered, "Haven't you read what David did when he and his companions were hungry? He entered the house of God, and he and his companions ate the consecrated bread, which was not lawful for them to do, but only for the priests." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam? Or haven't you read in the law that the priests on Sabbath duty in the temple desecrate the Sabbath and yet are innocent? I tell you that something greater than the temple is here. If you had known what these words mean, I desire mercy, not sacrifice, you would not have condemned the innocent, for the Son of Man is the Lord of the Sabbath." Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang kukehendaki adalah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah, karena Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Going on from that place, he went into the synagogue, and a man with a shriveled hand was there, looking for a reason to bring charges against Jesus. They asked him, "Is it lawful to heal on the Sabbath?" Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, "Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat?" Maksud mereka ya supaya dapat mempersalahkan dia. He said to them, "If any of you has a sheep and it falls into a pit on the Sabbath, will you not take hold of it and lift it out? How much more valuable is a person than a sheep? Therefore, it is lawful to do good on the Sabbath." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Jika seseorang di antara kamu mempunyai seekor domba dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat." Then he said to the man, "Stretch out your hand." So he stretched it out, and it was completely restored, just as sound as the other. But the Pharisees went out and plotted how they might kill Jesus. Lalu kata Yesus kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu," dan ia mengulurkannya, dan maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Today we'll be talking about a holy day. Hari ini kita akan membahas tentang hari yang kudus. And the word Sabbath, what comes to mind when we think of the word Sabbath? Dari kata Sabat, apa yang
dapat kita pikirkan tentang hari Sabat. To many Christians, the Sabbath is equated to Sunday. Untuk banyak orang Kristen, hari Sabat disamakan dengan hari Minggu. To Judaism or Seventh-day Adventists, they take Saturday as the literal Sabbath. Untuk gereja Seventh-day Adventist, mereka mengambil hari Sabtu sebagai hari Sabat. And to do secular work on the Saturday or the Sabbath is breaking the Sabbath and a sin. Dan melakukan pekerjaan pada hari Sabtu adalah melanggar hari Sabat dan itu adalah sebuah dosa. So is it true that we should treat Sunday like Sabbath? Jadi apakah benar kita perlu memperhatikan hari Ahad seperti Sabat? Or do we take Sabbath as the literal seventh day? Atau kita melihat hari Sabat sebagai 7 hari setelah beristirahat setelah 7 hari? How do we observe the Sabbath or the holy day? Bagaimana kita memperhatikan hari yang kudus ini atau yang disebut hari Sabat? This passage tells us about this. Dan daripada firman Tuhan ini akan memberitahu kita apa maksud yang sebenarnya. So I'll talk about 3 things. First of all, the holy day distorted. Saya akan membahas 3 hal. Yang pertama itu hari kudus diputarbalikan, And the holy day explained. hari kudus diterangkan, And the holy day fulfilled. dan hari kudus digenapi. And so it starts with this. When Jesus was with his disciples, they were at the grain fields and it was on Sabbath. Ini bermula di sini pada saat Yesus berjalan di ladang gandum dan itu pada hari Sabat. And the disciples were hungry. Dan murid-murid Yesus lapar. And so they started to pick grain from the trees. Dan mereka mulai memetik bulir-bulir gandum. And they started to eat them. Dan mereka mulai makan. And so the Pharisees saw it. Dan orang-orang Farisi melihat hal ini. And they said that you are violating the Sabbath. Dan dia mengatakan bahwa mereka melanggar hari Sabat. Now, picking and eating grain was seen as a form of work by rabbinic tradition. Memetik bulir gandum sebagai pekerjaan adalah dilarang berdasarkan tradisi pada masa itu. So the rabbinic tradition or the tradition of the rabbis, in the Talmud it says, if a person rolls wheat to remove the husk, it is sifting. Yaitu daripada hukum Rabai pada saat itu bahwa kalau kamu menggulung gandum di tangan itu adalah pekerjaan dan itu adalah dosa. If he bruises the ears of the grain, it is grinding. Kalau mereka menumbuk biji bulir gandum itu sama seperti juga dosa. If he throws it up with his hand, is winnowing. Dan jika dia melemparkannya dari tangannya itu menampi. And all these were man-made traditions. Ini semua adalah tradisi yang dibuat oleh manusia. And they put man-made traditions above God's law. Dan mereka meletakkan tradisi manusia di atas hukum Tuhan. But let's look at what the Sabbath actually was for in the first place. Mari kita lihat apa sebenarnya maksud daripada hari Sabat pada mula-mula. Now the first occurrence of the Sabbath is actually found in the 7 days of creation. Pertama kali hari Sabat ada itu pada saat hari penciptaan. Actually, it's the week of creation. Yaitu Minggu Penciptaan. Where God worked 6 days, but on the 7th day, He rested. Di mana Tuhan bekerja selama 6 hari dan Dia beristirahat pada hari yang ke-7. And so, it is a model for men as well. Ini juga adalah contoh yang dapat dipakai oleh manusia. That we work 6 days and we rest 1 day. Di mana kita bekerja selama 6 hari dan kita beristirahat pada hari yang ke-7. Now, the principle was actually that you set apart some time to rest. Dan prinsipnya adalah kita meletakkan satu masa untuk kita beristirahat. So God created in 6 days. Di mana Yesus membuat penciptaan selama 6 hari. He looked at his creation and he said, it is good. Dia melihat ciptaannya dan dia katakan ini baik. And on the 7th day he rested. Dan pada hari yang ke-7 dia beristirahat. Now, what was God doing when he rested? Apa yang Tuhan lakukan pada saat dia beristirahat? He was admiring his creation. Dia menikmati ciptaannya. And so there's some theology of work at play here. Jadi ada teologi dari pekerjaan di sini. That man, you and me, men and women, we are made to work. Yang dimaksudkan di sini adalah kita sebagai manusia diciptakan untuk bekerja. Some people get it wrong. Ada orang yang salah paham. Their whole goal in life is to retire when they are young. Dia mau memegang
emas pada saat di mana kalau mereka dapat berhenti bekerja pada saat mereka masih muda. So that is the whole, for some people, the goal in life is to retire when they're young, in their 30s or 40s. Jadi tujuan yang mereka mau capai yaitu pada saat mereka mungkin berusia 30 tahun mereka mau berhenti bekerja. So they can rest for the rest of their lives. Sehingga mereka dapat beristirahat setelah itu. Or some people got it wrong. They want to play first. Atau ada orang yang salah paham dan mereka mau bermain terlebih dahulu. And it's all resting, but there's no work involved. Jadi mereka hanya mau berehat dan tidak ada mau bekerja. Here's a principle that I heard once. Ini prinsip yang pernah saya dengar suatu saat dulu. And it hit me like a rock one day. Dan itu menyadarkan saya. The principle goes like this. Pay now, play later. Prinsipnya adalah bayar sekarang dan main kemudian. So you work now and then you enjoy later. Artinya itu kamu bekerja sekarang dan kamu dapat menikmatinya nanti. But if you don't play now and play later, what happens is that you play now but pay later. You still pay anyway. Dan jika kamu tidak bekerja, kamu akan bermain sekarang dan kamu perlu membayarnya suatu saat nanti. So work is a very important part. Jadi pekerjaan adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan kita. But God also set aside time for rest. Tetapi Tuhan juga meletakkan satu masa di mana kita perlu berehat. Genesis 1:33, God saw all He had made and it was very good. There was evening and there was morning, the sixth day. Kejadian 1 ayat 31 katakan, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Genesis chapter 2 verse 3, then God blessed the seventh day and made it holy, because on it He rested from all work of creating that He had done. Dan di Kejadian 2 ayat 3 dikatakan, lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah Ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. So the Sabbath was meant to be a day of rest and worship. Jadi Sabat dimasukkan sebagai hari istirahat dan beribadah. But instead of resting, it became a day of burden. Tapi daripada hari rehat itu berubah menjadi hari beban. The Pharisees added more and more restrictions, more and more rules on the people. Orang-orang Farisi menambahkan semakin banyak larangan pada orang-orang sehingga tidak dapat mencapai tujuan yang dimaksudkan. So they distorted the intent of the Sabbath. Mereka telah memutarbalikkan arti dan maksud daripada hari yang kudus ini. And so when they saw the disciples eating, they said, "Aha, you broke the Sabbath." Jadi pada saat mereka melihat murid-murid Yesus makan daripada gandum dan dia menyalahkan mereka telah melanggar hukum. In that kind of society, on every Sabbath, people will be worried, am I breaking the Sabbath? Am I breaking the Sabbath? Instead of having a day of rest, it became a day of burden. Jadi dalam situasi seperti itu kamu mungkin menjadi takut apakah kamu melanggar peraturan atau hukum yang ada, bukan saat di mana kamu dapat beristirahat. So the holy day was distorted. Jadi hari yang kudus ini telah diputarbalikkan. But Jesus explained, so the holy day explained. Tapi Yesus menjelaskan. Jesus explained about what the Sabbath actually means. Apa yang dimaksudkan dengan hari Sabat? Now, in answering the Pharisees, Jesus gave 3 examples of how the holy day should be correctly understood. Untuk memberi jawaban kepada orang-orang Farisi, Yesus memberikan 3 contoh bagaimana hari Sabat harus difahami dengan betul. And with these 3 things, the Sabbath doesn't prohibit these things. Dan dengan penjelasan ini, hari Sabat tidak membenarkan hal-hal yang seperti ini. And it is to show that the meaning of the Sabbath actually is beyond just the absence of work. Untuk menjelaskan bahwa makna hari Sabat adalah di luar ketiadaan pekerjaan. So the first thing is meeting needs. Yang pertama adalah memenuhi keperluan. He gave the example of when David and his companions were running away from Saul. Contohnya dia berikan contoh Daud dan rakan-rakannya melarikan diri daripada Raja Saul. And just as Jesus' disciples were hungry, David and his companions were hungry as well. Sama seperti Yesus dan murid-murid Yesus lapar, Daud dan juga prajuritnya lapar saat itu. And David talked to some priests. Dan Daud berbicara kepada imam-imam di sana. And the priests gave bread to David. Dan imam-imam memberikan roti kepada Daud dan prajuritnya. It was the only bread that was available, and but David and his companions ate that bread. There was only specifically for the priests.
Dan Daud dan prajuritnya makan daripada roti itu saja yang sebenarnya hanya untuk imam-imam. But they were not condemned for their actions. Tetapi mereka tidak disalahkan karena apa yang mereka lakukan. It goes to show that God has, in this situation, put human hunger over temple rules. Dari sini kita dapat melihat bahwa Tuhan melihat kelaparan manusia di atas peraturan rumah ibadat. Jesus was concerned for his disciples' hunger. Yesus peduli dengan murid-muridnya yang lapar. And Jesus also looks at our human needs as well. Dan Yesus juga melihat kepada keperluan fisikal kita juga. Now our bodies need rest. Contohnya tubuh kita perlu istirahat. We need food. Kita perlu makanan. We need maintenance, hygiene. Kita perlu kebersihan dan juga terjaga. So there's wisdom in setting aside time for rest and taking care of our bodies. Jadi ada kebijaksanaan di mana kita meletakkan masa di mana kita beristirahat bagi tubuh kita. So for example, we may set aside some time, a pattern in our lives. Contohnya kita boleh meletakkan satu jadwal di dalam kehidupan kita. There was a pastor, a friend of mine. Ada seorang pastor yaitu teman saya. And I saw that he was serving busily for the whole week. Di mana saya melihat dia melayani sangat sepanjang minggu. But at the end of the week, on a Sunday night, dan pada akhir Ahad, he would always watch a movie with his housemate. Dia akan menonton movie bersama dengan teman serumahnya. Every night every Sunday night there was a pattern for him to for rest and recreation. Jadi ada satu jadwal yang dia buat di mana pada malam Ahad dia akan menonton movie bersama dengan sebagai saat di mana dia beristirahat. And so setting aside some pattern. Jadi ini adalah meletakkan masa di mana kita dapat berehat. But we need to realize that God actually cares for our bodies. Dan kita perlu menyadari bahwa Tuhan peduli dengan tubuh kita. And we need to set aside some time to take care of our bodies. Jadi kita perlu meletakkan masa di mana kita dapat beristirahat atau menjaga tubuh kita. And then Jesus gave another example of breaking the Sabbath. Dan Yesus memberi contoh salah satu cara menjaga Sabat. And the priests in the temple were constantly breaking the Sabbath on the Sabbath because they were working, they were serving at that time. Yaitu para imam di Bait Allah telah melanggar hari Sabat karena mereka bekerja pada saat hari Ahad. But they were innocent, considered innocent by God. Tetapi mereka tidak bersalah di hadapan Tuhan. Why? Because they were serving God. Karena mereka melayani Tuhan. They were worshiping through serving. Karena mereka menyembah dengan melayani Tuhan. And so, to think that the Sabbath is only rest and there's nothing that we do is wrong. Serving God is also the Sabbath is also a time of serving God. Jadi untuk berpikir bahwa hari Sabat yaitu hari di mana kita tidak boleh melakukan pekerjaan itu adalah salah karena dengan melayani Tuhan itu juga menghormati hari Sabat. And therefore for Christians, a lot of us we serve on the Lord's Day, on Sunday for example. Contohnya banyak di antara kita yang melayani pada hari Ahad. And when we serve, we need to think of it not just as not as a burden, but as a joy. Dan pada saat kita melakukan, kita tidak melakukannya sebagai beban, tapi kita melakukan dengan sukacita. I heard of a brother. He recently was telling some of us in a group. Dan saya mendengar daripada seorang saudara saat dia bercerita di dalam satu kumpulan. And in our discussion, there was a question: what gives you most joy? Dan dalam diskusi di mana ditanyakan apa yang memberikan kamu sukacita. So this precious brother said this, that many people think that when I come to church and I spend the whole day at church maintaining some of the equipment, they think it's a burden. Dan saudara ini mengatakan mungkin banyak orang berpikir bahwa itu ada satu beban bagi saya untuk datang ke gereja untuk menjaga equipment yang ada dalam gereja. He said, but I find this as a joy. Tapi saya melihat itu sebagai sukacita karena saya suka melakukannya. So when we think of a time of setting apart a holy day or Sabbath, worshiping God is not excluded. Jadi pada saat kita berpikir untuk meletakkan atau menghormati hari Sabat, melayani Tuhan atau menyembah Tuhan itu bukan sesuatu yang membuat kita melakukan pekerjaan. So part of the rest in God is also to serve Him, to worship as we serve.
Jadi bagian daripada menyembah Tuhan adalah saat di mana kita berehat pada saat hari Sabat. And then Jesus gave another example. Dan Yesus memberikan contoh satu lagi. So he says in verse 7 and 8. Okay, so first of all, the Sabbath is a time of meeting needs, meeting our physical needs, worshipping or serving God. And then the third example he gave is acting in mercy. Dan yang pertama di mana hari Sabat yaitu hari untuk memenuhi keperluan, dan hari untuk yang kedua itu hari untuk menyembah Tuhan, dan yang ketiga adalah hari untuk menyatakan belas kasihan. So Jesus quotes from the Bible, I desire mercy, not sacrifice. Dan Yesus mengambil petikan daripada firman Tuhan yang mengatakan, aku kehendaki adalah belas kasihan, bukan persembahan. And so acting in mercy is also another part of our rest in God. Jadi menyatakan belas kasihan itu juga adalah bagian daripada menghormati hari Sabat. So the Pharisees wanted to test Jesus. Jadi orang Farisi mau menguji Yesus. Is it lawful to heal on the Sabbath? Apakah menyalakan hukum jika kamu menyembuhkan orang pada hari Sabat? And so there was a man with a shriveled hand. Jadi ada seseorang yang memiliki sebelah tangan yang mati. So Jesus asked him to open his hand, and he healed him then. Dan Yesus meminta dia untuk membuka tangannya, dan dia menyembuhkan dia saat itu juga. And so what Jesus was saying if a sheep falls into a pit, its owner will pull it out even if it's on the Sabbath. If a man is in need, how much more valuable a human being? Yesus memberi contoh, jika seorang memiliki domba yang jatuh ke dalam lubang, pastilah pemiliknya akan mengeluarkan dia daripada lubang tersebut. Apalagi manusia, karena manusia jauh lebih berharga daripada binatang. And so another part of understanding the Sabbath is actually to set aside time to look around, how to bless people around me. Jadi melalui contoh ini, salah satu untuk menghormati hari Sabat adalah dengan melihat sekeliling kita, bagaimana kita dapat menyatakan belas kasihan. I was very pleasantly surprised and pleasantly pleased when I saw some of our brothers and sisters during the MCO packing food together and then preparing it for some of the needy families. Saya sangat diberkati pada saat saya melihat beberapa daripada saudara-saudari kita menyiapkan makanan untuk diberikan kepada mereka yang memerlukan pada masa PKP. So they displayed mercy and blessed the families, even though many of them were not Christians. Di sini kita dapat melihat bahwa mereka bertindak dan menunjukkan belas kasihan. And to show the love of Christ to people, to show mercy to them. Dan menunjukkan kasih Yesus kepada mereka, menunjukkan belas kasihan. So the holy day, jadi hari yang kudus, is a time of meeting needs, worshiping God, and acting in mercy. Jadi adalah hari untuk memenuhi keperluan, hati untuk menyembah Tuhan, hari untuk menyembah Tuhan, dan hari untuk melakukan belas kasihan. But we mustn't miss the third thing, that the holy day has already been fulfilled. The Sabbath has already been fulfilled. Dan terakhir, kita tidak boleh melewatkan hal ini, yaitu hari yang kudus telah digenapi. So the third thing is the holy day fulfilled. Jadi poin yang ketiga adalah hari yang kudus telah digenapi. Verse 8 says, for the Son of Man is the Lord of the Sabbath. Di dalam ayat 8 dikatakan bahwa anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Now, while it's a good practice to set apart a day in a week or some specific time to rest, we need to understand what the Sabbath means for us today. Adalah amalan yang baik untuk mengasingkan hari dalam seminggu untuk semasa berehat, beribadah, dan melakukan kebaikan. Tetapi kita perlu tahu apa yang dimaksud dengan hari Sabat juga. In fact, for believers in Jesus, every day is holy unto the Lord. Sebenarnya bagi penganut Kristen, setiap hari adalah hari yang kudus bagi Tuhan. It's not that we just worship on Sunday and then for the rest of the week we no longer become believers and then come back on Sunday then we worship again. Bukan berarti kita hanya menyembah Tuhan pada hari Ahad dan hari-hari lain kita tidak menyembah Tuhan. Every day is holy. Setiap hari haruslah menjadi hari yang kudus. Why is that? Kenapa? Because we need to realize that the Sabbath in the Old Testament actually points to the Lord of the Sabbath. Kita perlu menyadari karena dalam perjanjian lama, hari Sabat itu menunjukkan kepada
Tuhan yang mempunyai hari Sabat. And the Lord of the Sabbath is Jesus himself. Dan Tuhan hari Sabat adalah Yesus Kristus itu sendiri. Colossians chapter 2 verse 16 and 17. Therefore do not let anyone judge you by what you eat or drink, or with regard to a religious festival, a new moon celebration, or a Sabbath day. These are a shadow of things that were to come. The reality, however, is found in Christ. Karena itu janganlah engkau biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semua ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. The Sabbath is only a shadow. Jadi hari Sabat adalah bayangan saja. What's a shadow? Apakah bayangan? You have something, the subject, Kamu memiliki satu benda, and then you have light that shines on it, ada sinar atau cahaya yang menerangi, and down maybe on the floor you see a shadow. dan di bawah di lantai kamu akan lihat ada bayangan. We need to think of the Sabbath as a shadow. Jadi kita perlu memikirkan bahwa hari Sabat adalah seperti bayangan, It's actually not the real thing. bukan sesuatu yang benar. But the real thing is Jesus. Dan benda yang nyata adalah Yesus itu sendiri. We mustn't miss the point that the Sabbath points to Jesus. Jadi kita tidak boleh melepaskan poin ini bahwa Sabat itu menunjuk kepada Yesus itu sendiri. Jesus came to proclaim the kingdom of heaven. Yesus datang untuk memberitakan kerajaan Tuhan. For 3.5 years he worked and he ministered. Dia bekerja selama 3,5 tahun untuk melayani. And then on the cross he said, it is finished. In John chapter 19 verse 30. Dan di atas salib dia mengatakan sudah selesai di Yohanes 19 ayat 30. And he bowed his head, gave up his spirit. Dan dia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. God finished creation in 6 days and he rested. Tuhan menyelesaikan penciptaan selama 6 hari dan dia beristirahat pada hari yang ke-7. Jesus finished the work of redemption on the cross and then he rested. Dan Yesus menyelesaikan pekerjaan penebusannya di kayu salib dan dia beristirahat. So the Sabbath reminds us that Jesus has finished the work on the cross. Jadi hari Sabat mengingatkan kita bahwa Yesus telah menyelesaikan pekerjaannya di kayu salib. We can rest on the finished work of Jesus. Kita dapat berehat di dalam pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Yesus. In many religions, they said that you need to do more good work than the sins that you committed, and then you are able to get into heaven. Banyak sekali agama-agama atau kepercayaan-kepercayaan yang mengatakan kamu perlu melakukan banyak perbuatan-perbuatan baik sehingga kamu dapat masuk ke surga. But how can you keep working and working? What amount qualifies you to enter into heaven? Tetapi bagaimana kamu dapat melakukan pekerjaan yang baik ini untuk dapat masuk ke dalam surga? So religion says do. Jadi agama mengatakan lakukan. But what happens? Jesus says it is done. Christianity, Jesus says it is done, finished. Tetapi apa yang Yesus katakan di dalam kekristenan yaitu pekerjaan sudah selesai. And then we cannot work for our salvation. Karena kita tidak dapat mempekerjakan keselamatan kita sendiri. But Jesus has paid for all our sins on the cross. Tetapi Yesus telah membayar segala dosa-dosa kita di kayu salib. And we can rest on Jesus' finished work. Dan kita dapat beristirahat di dalam pekerjaan yang telah diselesaikan oleh No longer Yesus. striving, no longer in condemnation. Tidak lagi bagi kita untuk terus bekerja dan terus merasa tertekan atau disalahkan. But resting and trusting in God. Tetapi beristirahat dan juga percaya kepada Tuhan. And it also means, the Sabbath also means that we look forward to the day when Jesus will return again. Dan hari Sabat juga bermaksud bahwa kita menanti-nantikan kedatangan Yesus yang kedua kalinya. And so, let us set aside time. Karena itu mari kita meletakkan satu masa. Worship is a time to, Sabbath is a time to remind us of the Lord of Sabbath. Hari Sabat adalah masa mengingatkan kita kepada Tuhan yang mempunyai hari Sabat. And therefore, we rest. Itulah sebab kita beristirahat. We rest in the finished work of Jesus. Kita berehat di dalam pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Yesus. We set aside time, we work very hard, and then we set aside some time for rest as well. Jadi kita mungkin bekerja keras, tapi kita perlu meletakkan masa untuk berehat. Set aside time to worship and to enjoy that time of worship and serving God. Dan juga kita mau meletakkan masa untuk kita menyembah Tuhan. And set aside time
to show mercy to others as well. Dan meletakkan masa untuk menyatakan belas kasihan kepada orang lain. Because Jesus has first shown us mercy. Karena Yesus pertama kali menunjukkan belas kasihannya kepada kita. And friends, if you are yet to believe in Jesus, if you have not believed in Jesus, we invite you to come into that spiritual rest as well. Dan teman-teman, jika kamu belum mengenal Yesus dan kami menjemput kamu untuk datang kepada Yesus untuk berada di dalam masa berehat di dalam Dia. Religion says do, earn your salvation. Agama mengatakan lakukan dan lakukan, kamu perlu bekerja untuk keselamatan kamu. But we cannot pay for our own sins. Let's be frank. Tetapi secara jujur kita tidak dapat membayar dosa-dosa kita. Because even the best of our actions are also mixed with wrong motives and sin. Walaupun kita melakukan hal yang terbaik sekalipun, mungkin ada motif-motif yang salah di dalamnya. Only Jesus, the purest of all sacrifices. Hanya Yesus merupakan korban persembahan yang suci. He has finished the work. Dia telah menyelesaikan So pekerjaannya. invite you, if you have not believed in Jesus, Jadi kami mau menjemput kamu, sekiranya kamu belum mengenal Yesus. when you believe in Jesus, you will come into that spiritual rest. Jika kamu percaya pada Yesus, kamu akan masuk ke dalam masa berehat secara rohani. You'll be freed. Kamu dapat dibebaskan. So let's now pray as we end this message. Mari kita berdoa bersama, kita mengakhiri khotbah pada hari ini. Lord Jesus, you are the Lord of the Sabbath. Tuhan Yesus, Kau adalah Raja, Tuhan atas hari Sabat. And Lord, you put human needs even above temple rules. Dan Engkau meletakkan keperluan manusia di atas dari hukum-hukum atau tradisi. And you showed us as well that serving is also a form of rest. Dan Engkau juga menunjukkan kepada kami bahwa melayani Engkau juga adalah salah satu cara untuk berehat di dalam-Mu. And because we rest in you, we also show mercy to others because you have shown mercy to us as well. Karena kami berehat di dalam Engkau Tuhan, kami juga menyatakan belas kasihan kepada orang lain sama seperti Engkau menunjukkan belas kasihan-Mu kepada kami. Help us not to focus on the shadow, but to focus on you, O God. Bantu kami untuk tidak memfokuskan kepada bayangan, tetapi kami memfokuskan hanya kepada Engkau. To understand the Sabbath. Untuk memahami hari Sabat. And Lord, we also pray for our friends who are yet to believe in you. Dan Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang belum mengenal Engkau. Let them have an experience with you, O God, Biarkan mereka memiliki pengalaman pribadi bersama dengan Engkau, where they enter into the rest, di mana mereka dapat masuk ke dalam masa berehat, a spiritual rest, berehat secara rohani, as the King of Peace come into their hearts as well. bersama Raja damai masuk ke dalam hati mereka. In the name of Jesus we pray. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Amen. So we now come to the end of the message. Dan kita telah berakhir kepada khotbah ini. Please stay on for the announcements. Mari tinggal sekejap untuk masa pengumuman. Hi church, so good to have you with us this morning. Hai gereja, sangat bersukacita karena kalian bersama dengan kami pagi ini. I believe that you are blessed by Pastor Lawrence's message on holiday. Saya percaya bahwa Anda diberkati oleh khotbah Pastor Lawrence tentang Hari yang Kudus. This week, let us begin to set aside some time weekly to rest in God's presence, worship Him, and show mercy to others. Minggu ini marilah kita mulai meluangkan waktu setiap minggu untuk beristirahat di hadapan Tuhan, menyembahnya, dan menunjukkan belas kasihan kepada orang lain. Right now on the screen is the various channels where you can give off your tithe and offering. Sekarang di layar terdapat berbagai saluran di mana Anda dapat memberikan persepuluhan dan persembahan syukur. As we give today, let us be reminded that we give because God has first given to us. Bersama kita memberi hari ini, marilah kita diingatkan bahwa kita memberi karena Tuhan memberi terlebih dahulu kepada kita. Freely receive, freely we give. We thank you for your generosity and continuous giving through this season. Diterima secara percuma dan kita memberi secara percuma. Kami mengucapkan terima kasih atas kemurahan hati dan terus memberi sepanjang masa ini. Join us for Healing Room this Tuesday at 8 p.m. on Zoom. Sertai kami di dalam ruang penyembuhan pada hari Selasa pukul 8 malam di Zoom. Healing Room especially caters those who are in need of prayer for healing and other prayer needs such as provision, relationships, family, and etc. Ruang penyembuhan khusus melayani mereka yang memerlukan doa dan penyembuhan dan keperluan doa lain seperti penyediaan, hubungan, keluarga, dan lain-lain. Prayer requests can be made on the spot too.
Permintaan doa juga boleh dikongsikan pada masa itu juga. On the screen is the link to the online healing room. Di screen terdapat link ke ruang penyembuhan dalam talian. September is coming to an end soon. September akan berakhir. In October, we'll have a new Bible reading plan that focuses on the life and teachings of Jesus. Pada bulan Oktober, program pembacaan Alkitab akan fokus kepada kehidupan ajaran Yesus. Jesus is a central figure and the object of our faith. Yesus adalah tokoh utama dan objek iman kita. As we read on this plan, let us look at who Jesus is and what he taught. Semasa kita membaca program ini, mari kita perhatikan siapa Yesus dan apa yang diajarkan. You may download the reading plan at Hope Church Kuching website. Anda boleh memuat turun program ini di laman web Hope Church Kuching. Next Sunday is Communion Sunday and we will partake communion together as a family. Minggu depan adalah Minggu Perjamuan Kudus dan kita akan mengambil bersama sebagai satu keluarga. Do prepare your communion elements and come ready. Siapkan elemen perjamuan kudus Anda. That's all for this week's announcement. Itu saja untuk pengumuman minggu ini. We pray that you have the most blessed week. We love you and see you next week. Kami